Yan sigitɔ ye kunnafoni balan kɛnɛ kan tarata o tarata ni ala ye dugu ɲuman jɛ e ni ne bɛ kunnafoni balan ale kɛnɛ kan arajo jɛgɛfɔ ɲɛmaso ka yamaruya kɔnɔna la min ye kunnafoniw kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn nka baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ e ni ne tɛnkulen don studio nɔrɔma ba in kɔnɔ nka Mamutu Kamara ale de bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru la bolodenkɔni tan bɛ munumunu salo la butɔn ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ turu ka dɔ munumunu fo ka dɔ ɲɛbilen technicien bɛ baara la dɛ maaw bɛ kunnafoni fɛn fɛn sɔrɔ dɔnkili duman wo kumakan duman wo a mana kɛ arajo kibaruya ye wo a yamaruya bɛ bɔ technicien de yɔrɔ n'a y'a bolo bir'a da la maaw b'a fɔ k'a ka fiɲɛ tulukala ɲagamina n'a y'a bolo bɔ a la a bɛ fɔ ko a ka sɔn a bɛ tama ko technicien ni ce an b'a fɔ Mamutu ye a k'a bolo yɛlɛma o bɛ bɛn Wajibati namu ne ko bala cogo bɛ di Bɔgɔri ne bɛ tigɛ don joona l'indépendant fasiriba n'o ye Mohamed Aidara Sirifukɛ Bɔgɔri a ko Mali kiiritigɛ so Bɔgɔri u kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ min ye catiribɔla in nɔfɛ n'o ye Aneya Kamara fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ Aneya Ibrahim Kamara Bɔgɔri Tarawele nin ye faso maliden ye o kuma tile fila in na a kibaruya min bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Bɔgɔri min ye Côte d'Ivoire kunnafonidilaw ye k'olu fara ɲɔgɔn kan dogodogonin dɔ kɔnɔ Bɔgɔri nin k'i kana bɔ ale de ye Mali masakɛ kura ye o kuma min kɔni ye karidon Bɔgɔri n'o bɛnna février kalo tile 27 ma min kɔni ye Mali président kura o kuma ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛsin ale ma o kuma ale de bɛna sigi masakɛya la ni ka kalafili kura labɛn kalo 6 kɔnɔ a bɛ maa kun ye min fɛ ta wa manifin bɛ se ka tu yɛrɛma cogo di ka ni hakilinaw da ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la ka président sɔrɔ ɲɛkoji la n'o kun don sisan man sigilen sɔrɔ ta est-ce que o tɛna dan cɛkɔrɔba ta ma bandaw kɛ n'o kun don sisan kun t'an sɔrɔ tan dɛ o bɛ to bandaw ka waati ma ka t'i wele ka bɔ foro kɔnɔ ka na miliyɔn caman cɛ ka d'i ma nka o ta fana t'o gansan ye koyi a ye prévu de yira ka tɛmɛ a ma wele gansan dɛ Bɔgɔri Tarawele fasiriba ko n'o ye Mohamed Aidara a ko siga kɔni tɛ min na min ye Aneya Ibrahim Kamara a ka ni kolokɔla kan ye Bɔgɔri k'a ma taa yɔrɔ la a ko n'i y'a lajɛ Bɔgɔri maa jumɛn bɛ se ka tu i yɛrɛ ma maa min n'a hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka t'i sigi jamana dɔ kɔnɔ k'e ye jamana wɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye Bɔgɔri Tarawele diɲɛ sariya jumɛn b'o ko fɔ Bɔgɔri Tarawele n'i y'a lajɛ a ye Mali kɔni buruja a ye Mali lebu a ye Mali tɔgɔ tiɲɛ Bɔgɔri Tarawele ni ka tila ka Mali lagosi fasiriba ko a y'o nkalontigɛ kuma minnu ta ni ka Mali sɛgɛrɛ a ko Mali kiiritigɛlaw tɛn'u sigi k'o lajɛ koyi fasiriba ko Mahamadu Kasoke ale min ye Mali kiiri minisiri ye ale kɔni ye Aneya ka kuma ninnu lajɛ a ka kalo kan kumaw lajɛ ni k'a lajɛ joona min ye an ka jamana kiiritigɛlaw ye Bɔgɔri Tarawele o kɔni u ka wulikajɔ kɛ min ye o wulikajɔ ye k'a ɲɛsin Aneya ma Bɔgɔri Tarawele min ye cour d'appel ye o laɲini kɛ b'o fɛ joona min ye Aneya ye a mana kɛ mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ a mana kɛ sanu a mana kɛ duguma a y'a ɲini joona a k'a sigi aw ɲɛkɔrɔ mun y'a bila na jɔn de b'a dibi la karatɔya wale kɛ karatɔ dun fasiriba ko Bɔgɔri Tarawele min ye Aneya ye o kuma in fɔlen Bɔgɔri b'a ye k'a fɔ a kamana guwana min kɔni ye an ka jamana ye a ye sɛbɛnfura dɔ kɛ ni k'o bila ka taa Konowari ɲɛmaaw Mali ani Konowari an ye sigiɲɔgɔnma ye Mali ni Konowari an bɛɛ lajɛlen ka jamana b'an ka sago kɔnɔna la o kuma min ye faso maliden dɔ ye o ye kolokɔla kan ta ne ka Mali fangatigilamɔgɔw sɛgɛrɛ o kuma a b'a ko kalama wa a b'a a ko kɔfɛ wa aw jɔyɔrɔ ye mun ye nin ko in na min ye Konowari gouvernement fangabolo maaw ye u ko u sen t'a la bi u sen t'a la sini o kuma min kɔni Aneya ka nin baara ye k'olu yɛrɛ y'a kɔngo ye ko sabu nin tɛ ko bɛnta ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo jamana min ye jamana barikama ye n'o maa bɛ t'i sigi wali jamana kɔnɔ k'a bɛ kolokɔlakan fɔ o tɛ ka jamanaw kun kari ɲɔgɔn na k'a n'olu jɛmakan tɛ Konowarikaw y'u tigɛ n'u sen ko ni k'u jabaja nin ko in na Bɔgɔri Tarawele fasiriba ko min ye Mali ɲɛmaaw ye o ko o kuma n'aw tɛ nin ko in kɔfɛ o kuma an ka laɲini ye mun ye o de ye min ye ni kolokala baarakɛban ye ni k'a minɛ ka don Mali kɔnɔna la Konowari ko siga kɔni t'o la o da tɛna to an na an n'a ɲini ni k'a di aw ma a bɛ ka baara mun kɛ nin ye k'aw lagosi nin ye k'anw fana lagosi nin ye k'anw fana tɔgɔ tiɲɛ ye o kuma min ye Aneya ye a dɔmɛni yɔrɔ min ye Konowari polisiw taara yen mɔmɔ ka dɛsɛ k'a ye kɔsɔkɔsɔ kɛ e bɛ fɛ ka kɛ jamana ɲɛmaa ye jitɔ ye kɔsɔ fasiriba ko Bɔgɔri Tarawele min ye Konowari polisiw ye o ye Karangeda choix min k'a mɔmɔ k'a lajɛ Aneya min ko k'ale Mali président kura ye Aneya Kamara in bɛ yɔrɔ jumɛn na k'u ye kibaruya sɔrɔ k'a donna Sierra Leone Mamutu e balimakɛ a sendikɛ ka di dɛ a bɔra Konowari kɔsɔ a sendikɛ ka di kojugu suraka waati y'a donna Sierra Leone donc n'o don an tɛna don an ka bolikɛlaw ka ko la sa a tɛ to yen an bɛ taa nɔfɛ tuguni Mali représenter fo k'ale sa a tɛ nin kuma in bɔ a da kɔnɔ bilen
bɔgɔ tarawele fasiriba ko min ye koniwarikaw ye k'u na fara Mali yɛrɛ kan janko ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana ye bilen sabu sogo kumuni kɔgɔbɔlɔmanko fasiriba ko coa cɛ mun bɛ koniwarikaw ka Mali ko la bɔgɔ tarawele dɔwɛrɛ kana taa ko ka fara kan dɛ sabu min ye Alassane Dramane Ouattara tɔgɔ man di fasiriba ko maa tɔgɔ tɛ tiɲɛ yɛrɛ kɔko ye min ye anw ka jamana datuguli ye tɔɔrɔ jugu min taara ka Mali sɛgɛrɛ min ye jateminɛ a yirala k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara Konowari masakɛ kuma k'a bolo bɛ dibi la ko caman na fasiriba ko min ye Mali kiritigɛlaw ye Bakari i b'a ye k'a fɔ cour d'appel kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ nin ko in kɔni bɛ sama fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ Bakari Tarawele min ye Aniya Ibrahima Kamara k'a mana kɛ mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ cogo o cogo Bakari Tarawele k'a bɛ wɔgɔbɛ ni kana n'a ye an ka jamana in kɔnɔ fasiriba ko nin ye Kamaraw kuma sulu han Kamaraw to yen a y'a yɛrɛ de kuma sulu a y'a yɛrɛ de kuma sulu n'i taara Sibi mana min bɛ Kamaraw nɔfɛ ye e bɛna cɛkunyakan fɔ ka tila ka boli tugun jɛnɛtigɛ ta sabali ka ɲi bɛɛ ti ko mun bɛɛ Bakari Tarawele ani y'a yɛrɛ a ka kolokala kuma ninnu na a ko k'ale de ye Mali transition président kura ye n'ale ye président civil ye Bakari Tarawele min ye militaire ye k'olu ka fanga banna o tuma k'ale bɛ min fɔ malidenw ye a y'aw hakili sigi aw kana siran a y'aw ja sigi i b'a fɔ ngɔmiyirana mɔden ni Aniya Ibrahima Kamara ne de y'aw ka ɲɛmaa kura ye a se bɛ n ye a daluya bɛ n bolo min na kalafili kura labɛn kalo 6 kɔnɔ dɛ o tuma kalo 6 a tɛ tɛmɛ o kan dɛ ka kalafili kura labɛn ka jamana di président kura ma o tuma maa ɲini jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ a y'a lajɛ joona ka tuguni Aniya kɔ aw sago ye min ye min'o kɛ n'o fɛn don sisan t'a sɔrɔ an bɛ taa o anw kun bɛna an sigi studio kɔnɔ yan ka kuma wa kalo an bɛ taa an sigi Kulubasa ne ni cɛ in a ye ni minɛ ka di yan n ka kimiri ka gɛɲɛ da 100 kɛ nin na sɔgɔ mɔgɔ la kɔni ka sabali ni ye don o don n'a minɛna fo k'a sabili min bɛna d'a kan a tɛ kuma lankolon bɔ a da kɔnɔ hali n'a ye président ya tɔgɔ mɛn fan wɛrɛ fɛ a bɛ yen bila a b'o jamana mais fo k'a sa a tɛ kuma lankolon bɔ ka ɲɛsin jamana kuntigiya ma a bɛ sɔrɔ ten de Bakari Tarawele a ko k'ale ye jɛrɛjɛkulu dɔ ɲɛmaa ye n'o ye parti mouvement républicain ye a ko tuguni k'ale ye tɔn fana ɲɛmaa ye n'o ye plateforme mouvement faso danbe o tuma o fila tɔgɔ la k'ale de kɛra Mali président ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Mohamed Aïdara ale ka sɛbɛnni don Mohamed Aïdara ka fara indépendant fasilejɛkulu ka bɔ jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko notre printemps min ye baara ye nin ye a ka fasiri ye baara ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ min ye barikani ni takuba ye o ni anw ka jamana marabaw i n'a fɔ u kuntilennaw tɛ kelen ye tuguni n'a ma ɲɛ k'a fɔ sira di b'u ma a ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ e ko hakilina min n'o kun t'a la anw ka foroba lajɛrɛba dɔ senfɛ n'o ye dialogue national inclusive ye denni hakilina minnu bɛ a kɔnɔna na a dɔ tun bɛ tali kɛ k'an ka sigi kumaɲɔgɔnya k'an k'o don Iyada Gali ni Amadu Kufa an k'o don ani ɲɔgɔn cɛ k'o bɛna kɛ sabu ye jamana kolosumali ka futinɛ ye ni ka ji kɛ a tasuma fura ye k'o bɛ se ka dɔn ye an ka taabolo la ka se ka an ka jamana ka danbe ni k'a tɔ sinsin o taabolo min filɛ nin ye o hakilina min n'o kun tala a donni kama an ka jamana marabaw fɛ ko yalima ko kɔrɔfɔ in k'a tɛ se ka kuraya wa segi tɛ se ka kɛ hakilina in kan waasa min ye kumaɲɔgɔnya ye ka se k'o don maa fila ni jamana marabaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye jamana cɛmancɛ bolo ka taa kɔrɔnfɛla la o bɛ se ka kolosuma cogo min na bawo min ye Faransi jamana ye a n'a dɛmɛbagaw n'i y'a ta k'a lajɛ bandaw ka fanga waati faamaya waati i b'a ye k'a fɔ nin kɔrɔfɔ in kun bɔla dialogue national inclusive maaw yɔrɔ ka ɲɛsin ale de ma jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni kun y'a jira ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ faalijugu bɛɛ senna min ye sigi ka kuma ye n'o ye nin bamancilajɛkuluba fila ɲɛmaaw ye an ka taa kumaɲɔgɔnya don ani ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka dɔ bɔ faalijugu in na an ka jamana kɔnɔna na o kɔrɔfɔ min kun bɔra ka ben Faransi kun y'a jira k'a fɔ k'ale fɛla ko tɛ o ye ko wa ko n'an kɔni ye o kogo in kɔni buna kun sago dɔrɔn k'ale ni sen bɔ an ka ko bɛɛ lajɛlen na n'a ma ɲɛ kɔsada in na u yɛrɛ taabolo jugu n'u ka janfatiya walew kama an kɔni an kuntilennanw an tɛ la ka fankelen filɛ tugun wa an kɔ don bɛ ɲɔgɔn na wa sira di b'u ma u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ hali n'a sɔrɔla u ye waati dɔ de boloda k'a fɔ u n'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka taa ka bɛn n'o sangafɔlen ye wa o kɔrɔfɔw bɔ ka bin jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen maa ba fa caman bɛ yen bi bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la k'i miiri sa o hakilina min n'o kun lagosila Faransi jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u n'u dɛmɛbagaw ko yalima k'o tɛ se ka bila sen kan tuguni wa waasa min ye Kidali ye an ka base militaire o ka se ka taa cogo Kidali wa min y'an ka jamana cɛmancɛ bolo ka taa kɔrɔnfɛla fɛ min ye administration ye o tɛ fa minnu fɛ ka se ka administration lasegin ye waasa jamanaden minnu bɛ n'u mago bɛ jɔ administration na n'o ye foroba cakɛda ninnu ye u ka se k'u mago sɔrɔ ni ka o ɲɛnabɔ min ye anw ka faamaw ye n'o ye forces armées maliennes ye baara ɲuman na baara ko min ye anw ka finitigilakaw ye ko an bɛɛ lajɛlen kɔni kun kɔrɔtalen bɛ bi
diɲɛ seleke 4 kɔnɔna na ni Mali tɔgɔ kɔni fɔla maa o maa na cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'i disi funu k'i jɔ bawo an bɛɛ lajɛlen kunkɔrɔtalen bɛ k'a sabu kɛ colonel Assimi Goïta n'a nɔfɛmaw ye min ye Choguel Kokala Maïga n'a ka gouvernement ye u b'a la ka baara min kɛ ani sɔrɔsiw kɔkɔrɔ ma doli baara minnu b'a la ka kɛ u fɛ o kɔni kɛn bɛ sabu ye diɲɛ don o don forces armées maliennes n'o ye anw ka faamaw ye o kɔni b'a la ka anw kunna wolo diɲɛ don n'a dugujɛ min ye sebaaya ye o b'a la ka sɔrɔ diɲɛ don o don banbanjilaka ka gwe fo ka wulu su a nɔfɛ o baaraw fɛɛrɛw tigɛ la a bɛ ɲini ka waati jan bɔ maa bɛ se k'a fɔ sa min ye anw ka jamana ye k'a tɛmɛ sɔɔni min ye basigi ye o n'a don jamana seleke 4 fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye jamanaden minnu sigi bɛ yɔrɔ kofɔlen ninnu na bɛɛ lajɛlen bɛ sunɔgɔ sa fo ka gɔrɔndɔ i ka so nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ notre printemps kɔnɔna na baara a ka fasiri don Bakari Tarawele cɛw i ka suwa bɛ ka da fara na ka tila ka dɔɔni ko ka fara kan a ko HCEA Bakari Tarawele n'o bɛ tali kɛ conseil pour l'unité de l'Azawad kan Bakari Tarawele k'u bɛ fɛ ka sa suruku wo kɔnɔ dɛ mun de bɛ k'u bila ni kalantan kalanfɔw la Bakari Tarawele fasiriba ko a ko ni yanni maa ka jigin binyɔrɔ la i bɛ jigin i talonyɔrɔ la a ko Mali bɛ kundama min kɔnɔ bi jɔn de ye Mali bila ni kundama jugu in kɔnɔ Bakari Tarawele o de ye maa minnu bɛ jamana kɔrɔnfɛ bolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ Kidali marabolo kɔnɔ Bakari Tarawele olu de ye janfa jugu siri Mali kan olu ni min ye nanzaraw ye fasiriba ko ni ka Mali buruja ka Mali lagosi ka Mali twa tiɲɛ ka Mali kɛ dɛsɛbaatɔ jamana ye ka Mali kɛ jamana lankolon ye Bakari Tarawele ko ni maa minnu y'o baaraw kɛ Bakari ko hali bi u sigilen bɛ n'u ka kumaw ye dɛ fasiriba ko Bakari kuma in tɛ ban a tɛ ban a bɛ fɛn dɔ nɔfɛ a ko i n'a fɔ i bɔra k'i da la s'a ma sisan min kɔni an ka faama ye monter en puissance min ye faamaw bɛ wulikajɔ min na min ye wulikajɔ belebeleba Bakari Tarawele min kɔni bamanciw ye ni k'u wɔgɔbɛ ka bɔ wo kɔnɔ min ye bamanciw ye ni k'u ningɛnɛ karaba o dogolen tɛ diɲɛ maa si la min ye Florence Parly ye ale min ye Faransikɛw ka ministre de la défense ye Bakari Tarawele ale yɛrɛ y'i jɔ député ɲɛkɔrɔ bulonba kɔnɔ k'a yira k'a fɔ Mali ka kunnama ani Mali kɛlɛkɛcɛw ka bilama ko Mali kelenw tɛ bi Mali kɛlɛkɛcɛw u disi fan bɛɛ bi Mali kɛlɛkɛcɛw minɛn b'u bolo Mali kɛlɛkɛcɛw ni maa 7,000 kun don kunun bi k'a bɛ t'i jɔ fo maa 40,000 na min ye jamana lakanani ko ye Bakari Tarawele ko jɔrɔ tɛ Malidenw na bi ko ye k'u b'u da ka sunɔgɔ n'o ye a minɛnw b'u bolo a hakilinaw b'u la fasiriba ko jamana min b'o kundama la maa kan ka siran n'o ye bi ko ye n'an ka jamana tun bɛ buruja kunun Bakari ko Mali in tɛ buruja bi dɛ min ye armée ka yɛlɛnni mun bɛ ka kɛ a bɛ ka bamanciw silatunni mun kɛ min ye rebelle kɔrɔw ye k'u siranna koyi Bakari u siranna u jatigɛra u jɔrɔla sabu min ye Barikani ale ni Takuba olu ka minɛnw n'u ka kosokasaw cɛli ko kuma fɔra ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la o kuma don jumɛn olu bɛna taa Bakari Tarawele i n'a fɔ ka laɲini kɔnɔ kalo 4 fo kalo 6 Bakari Tarawele u bɛ ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan dɔɔni sabu minɛn dɔw bɛ yen olu ka girin olu tɛ se ka taa ɲɛ tuguni yɛlɛ cɛ k'an ka waatinin d'u ma o ka taa ka bɔ yen an t'u fɛ tugun an ka waatinin d'u ma minɛn ninnu ka ca n'u tɛ jɛ minɛn ninnu kɔ k'o d'a ma an ka waatinin d'u ma u k'u bɛɛ cɛ kalo 4 kalo 5 o sɛbɛn ko n'u ma se ka taa ni min ye nin sanga kɔnɔna na u bɛ se ka a kɛcogo b'u bolo u k'a cɛ u ka taa ka bɔ an da la an t'u fɛ ko foyi la tugun k'a bɛɛ dakolon ci ka tɛmɛ n'u yɛrɛ maa minnu bɛ ka tubabu ta k'a kɛ Ala ye tubabu tɛ Ala ye ayi tubabu tɛ jinɛ ye wa tɛ adamaden sen 2 don u bɛ ka fɛɛrɛ minnu tigɛ an yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ an ka sɔn baara ma dɔrɔn an sɔnna kuma muguba in ka dabila pepewu Bakari Tarawele Toguna a Tarawele ko a ko min kɔni ye tubabu ka taali ko ye Barikani ni Takuba Bakari ko de filɛ ne ka na ni kamana gan fugula ye ni k'o coron HCEA maaw kunna u danbɛ u kamana gan bɛɛ u dɛsɛ bɛ ka suna Bakari Tarawele u bɛ hami u bɛ jɔrɔ parce que b'a ko min kɔni tubabu ye n'o bɔra ni ɲɔgɔn cɛ e ko min y'an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen n'u bɛ ka wuli daliba ka taa bamanciw fa min kɔni nin ye rebelle kɔrɔw ye kamanagan mun b'u la bi dɛ ko maa tɛ ko cogo dɔn ni tubabu taara npɛntɛnkɛlaw ko Mali kɛlɛkɛcɛw bɛ sɔn ka t'u fa wa mɛ min fɔ an ka sɔrɔdasiw ye ninnu kɔni mana to nin cogo in na ta ko Faransi t'a la ka bɔ an ka jamana kɔnɔ rebelle fɛn fɛn bɛ yen hali n'i yɛlɛmana k'a fɔ k'i na kɛ jamanaden k'i bɛ marifa bila i kan ka faga an t'o fɔ ne t'o musalaka maa ye o e bɛ se ka mɔgɔninfinw da k'u kantigɛ k'u k'i sago ye ka dugu kelen mun bɛ k'a jeni k'a ban a fɔra k'an ka yafa an sigi bɛ ka dɔrɔdilaw mɔgɔw kɔnɔ an ka sɔrɔdasiw ni duguden minnu jɛnina u bɔra ka déclaration minnu kɛ a ma laconvaincu dɛ an tɛ yafa bɔ Bakari an yafara fo accord de paix d'Alger o de ye yafa sɛbɛn ye o accord de paix d'Alger in dɛ o kɛla o bɛ ka taa rebelliw de kanu na kosɛbɛ ka tɛmɛ jamana yɛrɛ kan problème bɛ yen maa min bɛ kolon kɔnɔ Bakari o b'a bɔcogo de ɲini dɛ accord in bɛ da tabali kan don min na nin y'an bɔtɔla de ye sa accord in bɛ da tabali kan don min na nin y'an bɔtɔ ye a bilen bɛ ka dan tigɛ kamana gan
kɔnɔnafili a ma ɲa min ko an y'a signé ten n'a signé na ten n'a ma ɲɛ k'a fɔ an y'an cɛkɔrɔba bɛn sa an fana kan k'an ta fan de ɲini o fana ye tiɲɛ Bɔkari Tarawele Fasiriba ko min kɔni ye bamanci kɔrɔw ye Bɔkari kunu kun ko ka Mali buruja Bɔkari hali n'i ye ko jateminɛ bi min kɔni ye u ka maa dɔw bɛ olu kɔni bɛ ka Mali darakɔrɔbɔ Bɔkari Tarawele ni ka drapeau dɔ munumunu k'o ye Azawadi drapeau ye o dɔrɔn tɛ min ye marifaw ye kulu kɔrɔta sanfɛ ka défilé militaire kɛ k'a jira k'a fɔ anw ka dugukolo y'an ta ye anw ka jamana y'an ta ye République de l'Azawadi maa tɛ kuma maa fɛ fo maa min kana anw darakɔrɔbɔ fo an ka dugukolo kan an bɛ tasuma daw kan an k'an sigi k'o don kɔnɔ n'o cogoya de don an fɛn fɛn bɛ yen ni marabolo b'an bɛɛ la n'an bɛɛ bɔra marabolo dɔ la an bɛɛ tun bɛ se ka taa drapeau dɔ dilan yɛrɛ o bɛ k'an darakɔrɔbɔ manamana ko vraiment o bɛ k'an darakɔrɔbɔ a bɛ mɔgɔ énervé de a bɛ mɔgɔ dusu bɔ Bɔkari Tarawele Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ u ka kuma lase la n'o ye Alimu Aga Mohamed ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni ye lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen mun kɛ n'o ye session extraordinaire ye février kalo tile 27 Bɔkari Tarawele n'u y'a kumakun bɛɛ lajɛlen sɛnsɛn k'a ban ni février kalo tile 28 o tun tɛ kunu y'an kɔrɔ u y'u kan bɔ k'u b'a ɲini Mali gouvernement fɛ an ta n'an bila ko k'o da u tulo kan hakilina ye min ye accord de paix d'Alger ko in na sabu k'a tɛ ka bɔ a nɔ na mun na a tɛ ka bɔ a nɔ na u b'o de nɔfɛ i ka kuma tɛ a bulu de arrangé ne y'a fɔ i ɲɛna o accord de paix d'Alger an b'a ko dabila an bɛ segin a kan a bulu de arrangé an bɛ segin a kan a bɛ jamana arrangé cogo min na an bɛ taa o bolo kan u kana sɔn dɛ Asimi i n'i ka gouvernement kana sɔn cogo si la an ka danaya b'aw kan malidenw ka bonya b'aw kan manamana ko banna jamana in kɔnɔ ko ye Buwa Jabate ni accord de paix d'Alger manamana ko foyi tɛ kɛ a bɛna ni kɔrɔnfɛla tigɛli min ye k'a di ninnu ma malidenw t'a fɛ dɛ Bɔkari Tarawele Fasiriba ko min kɔni ye bamanci kɔrɔ ninnu ye u ye darakɔrɔbɔli mun kɛ Bɔkari Tarawele min ye Asimi ye o tuma l'imperturbable a tɛ kuma Bɔkari a mankunnen don nka mankunnen don n'a ka tiɲɛ a n'a ka layidu a n'a ka kankelentigiya ye siga t'o la Bɔkari Tarawele Fasiriba ko a ko min ye nin rebelle kɔrɔw ye u bɛ min ɲini na dɛ k'u b'a sɔrɔ siga t'o la tubabu mana taa ala ka tubabu ɲuman taa tubabu yɛrɛ tɛ taa Buwa ni ninnu ye manamana ko kɛ anw na nin kɔfɛ fɔlɔ ta tɛmɛlenw na an bɛ taa bɔgɔ d'u la ye lamɛnbagaw ka hakɛ to Mali kunu ani Mali bi wallahi kelenw tɛ n'u ma sabali a jɛ u bɛ sabali a fin na u t'a ɲɛdɔn kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Toguna A Tarawele ale ka sɛbɛnni don Toguna A Tarawele an bɛ a fɔ cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye e filɛsiya cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn njɔ Bɔkari n bala tɔgɔ bɛ di Buwa Jabate ko ni maa min ye kamanagan foro sɛnɛ nimisa ɲɔ siga t'o la i b'o tigɛ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko moniteur maa min ka fasiri ye ni o ye Sidiki Danbele ye Sidiki ko min ye conseil national de patronat du Mali ye CNPM k'an ka taa yen kokura dɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛlɛya o ta la ka ɲɛsin jamana ka nin foroba cakɛda bunda ma min y'an ka sɔrɔ bosobaw ye jagɛda in de bɛ kuma olu to a la o ni jamana cɛ ani min ye fɛn wɛrɛw ye diɲɛ ɲɛfɛ sɔrɔ sira kan ale de b'u kun kan ko kuma ni k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko jɛkulu in k'a bɛ denkan dɔn a bɛ ɲini ka waati jan bɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ biro kɔrɔ o ɲɛma n'o ye Mamadu Sɛnsɛn Kulubali ye ale kɔni a ka mandaw baalen kɔ min ye a yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn dɔ ye n'a n'o bɛɛ lajɛlen kuntilenna ye kelen yanni ko ka taa yɛlɛma fan wɛrɛ fɛ n'o ye Amadu Jajɛ Sangare ye olu kɔni kulu ka manda baalen i b'a ye Amadu Jajɛ Sangare ale ye foroba lajɛrɛ dɔ boloda waasa min ye maaninfin hakilina ye ani fɛn min bɛ a yɛrɛ la ka ɲɛsin CNPM ma ka se k'o ɲɛfɔ maaninfinw ye o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ kalatɔw kɔni bolodala o kalatɔw bolodalen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ tribunal lataw kɔni bɔla jaabiw la jaabi fan dɔ mɔgɔw n'o ye Mamadu Sɛnsɛn Kulubali ka maaw ye olu ko k'u ma jɛn ni a ye Amadu Jajɛ Sangare ale fana wulila ka t'i ta da bɔgɔ jɛnilen kan i b'a ye k'a fɔ nin kulu fila bɛɛ lajɛlen n'u nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ to la ka ɲɔgɔn sama sama wa min n'a ma ɲɛ a tɛ ko kun tɛ bɔ fɛn min na muɲu tɛ o ɲɛ an k'an sigi k'a muɲu maa min sigi bɛ dugumɛnɛ dingɛ sanfɛ o ɲin tɛ a la n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Amadu Jajɛ Sangare ye min ye a ka ɲagilisɛgɛ dolen kɔ ka ɲɛsin Mamadu Sɛnsɛn Kulubali n'a nɔfɛmaw ma i b'a ye k'a fɔ tribunal kɔni ye jaabi bɔ ka sebaya di Jajɛ Sangare ma Jajɛ Sangare i b'a ye k'a fɔ Madu Kulu o fana ma jɛn ni o ye o fana taar'i ta da bɔgɔ jɛnilen kan
ama fe ko wɛrɛtigiw de bɛ ɲɔgɔn fana ni tura ye ni wɛrɛ tɛ bolo bɛ tura di ma ɲintigiw ka kɛlɛ ɲin tɛ maa min da i b'i sigi k'u lajɛ ayiwa a ko de filɛ nin ye Maliku la ɲɔgɔn sama daminɛlen i b'a ye k'a fɔ o kiiriko t'a la wolo fɛn min na min ye anw ka kiiribulon laban ye n'o ye Cour suprême ye o section administrative o kɔni nana ka n'i da don kuma na bawo u taara munumunu salo ka hali sigida 4 na kiiribulon kɔnɔna na n'o ye communicatif tribunal ye o bɛɛ lajɛlen ma se ka fɛn dilan la min ye ni sebaya dilan ninnu ma nin kalo in na i b'a ye kalo wɛrɛ sebaya bɛ di kulu wɛrɛ maaw ma o kɔni to bɛ denkan dɔn na taa ni ka segin baara t'a la ka kɛ waasa ka nin ko bɛɛ lajɛlen ban dɛ Cour suprême bolofara min bɛ yen o kɔni ye ko in dossier in ta k'o don a kɔngɔn na ni ka jaabi ba bɔ ni k'o bɛ yen k'a jira k'a fɔ Mamadu Sɛnɛsɛ Kulubali wo min Amadu Jajɛ Sangare ye o u n'u nɔfɛ ma o bɛɛ lajɛlen k'i ɲin bɔ min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen n'o bɛ bureau provisoire dɔ ko fɔ o kɔni k'o bɛ sigi sen kan wa n'i ye bureau provisoire in fana sigili ko fana jateminɛ Amadu Jajɛ Sangare ale ye laseli dɔ kɛ n'o ye communiqué k'a jira k'a fɔ min ye o bureau provisoire min n'o kan ka sigi sen kan jɛkulu min fana sigi b'o sigili baaraw latigɛli la k'i b'a ye k'a fɔ k'olu fana ka baara k'a t'a la ka kɛ jɛlenya kɔnɔ koyi bawo n'i y'a lajɛ o maa ninnu caman bɛ yen caman b'u ɲin yɛlɛ u b'a la k'u ɲin bɔ Amadu Jajɛ Sangare fɛ ka taa sɔrɔ u yɛrɛ ŋɛniɲɛ na u b'a la ka baara kɛ Mamadu Sɛnɛsɛ Kulubali de fɛ wa ko n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ k'u y'a jira k'a fɔ ko min ye o bureau provisoire fana ye ko maa 8 de kan ka don a la wa ko n'a mɔnɔbɔla ni nanzaraw ko k'u ka extensibilité k'o ta k'o ɲɛsin a ma a bɛ taa se fo maa 12 ma wa ni ko n'i y'o ko ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Amadu Jajɛ Sangare n'a ka maaw u ka communiqué in senfɛ halisa u y'a jira k'a fɔ olu fɛla ko tɛ bawo min ye taabolo in ye ko a taabolo k'a jɛlen tɛ k'a bɛna kɛ sabu ye k'an siran bɛ mankan ni kɛlɛ min yɛrɛ min n'o kɛ mɛ sabu ye ka CNPM ɲɛmaya bulon ni k'a don bisi basa la ko o bisi basa kelen k'o bɛna to sen na ko wa ko min ye maa minnu n'olu kan ka kalata ni k'a labɛn n'o ye provisoire in sigilen kɔ ye bawo u bɛna kalo 3 fo ka taa se kalo 6 ma o baara de kan ka bolo dɔw fɛ yanni élection kura ka kɛ o élection kura kɛlen kɔ maa min n'u kɔni n'o sugantila kalata senfɛ k'o na sigi CNPM o ɲɛmaya la n'o ye conseil national de patronat Jumali ye ko nka ko n'i ma kɔrɔfɔ in n'a ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ni jamana ɲɛmɔgɔw m'u wuli k'u kɔfilɛ CNPM taabolo la k'a bɛna kɛ sabu ye ni ka ko de dilan ka bila maaninfinw ye a bɛna taa kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ yɛrɛkɛ an bolo k'an tɛ se ka tɛgɛ tɛ se ka a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ye CNPM ko ye k'a ka don bala bawo min ye jamana sɔrɔda bolo maa minnu jɔn b'a kɔrɔ n'olu y'a sɔrɔ gulɔmaw ye n'o ye opérateur économique ye sɔrɔ bosobaw k'u n'u ma fara ɲɔgɔn kan olu ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ conseil national du patronat du Mali o kɔnɔna de la wa ko n'olu tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ ko yalima ko jamana sɔrɔda bolo k'a tɛ lafuwa kɔrɔfɔ bɔn bɛ ka bin min ye Sidiki Dembele ye Sidiki ko min ye kumakan laban min n'o bɛ fɔ ka ɲɛsin anw ka jamana marabaaw ma ka taa se CNPM Mamadu Kulubali n'a ka maaw ka taa se Amadu Jajɛ Sangare n'a ka maaw ma ko bɛɛ lajɛlen ka jamana in kɔni de bila sanfɛ waasa min ye jamana ye ni tɛgɛw dilan ɲɔgɔn ma kuntilennenw ni yɔrɔ filɛtaw olu mana kɛ kelen ye ko jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na k'a bɛ bɔ o kɔnɔna na nin ye kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le moniteur kɔnɔna na Sidiki Dembele a ka fasiri don Bakari Tarawele an ka taa o laban ye boli ye siga t'o la ne bɛ n tɛgɛ don ko kura Soloni parce que n'o ye Tijani Bamajo Tijani Bamajo ko Bakari Tarawele an ka taa RPM kɔnɔ Rassemblement pour le Mali Bakari Tarawele mun de bɛ dibi kɔnɔna la mun de bɛ farafarali kɔnɔ a ko a bara taa an kan cogo dɔn jamana in kɔnɔna la parce que ko ni RPM ko fɔra a bɛ maaw hakili jigin Ibrahim Boubacar Keita la a bɛ tiɲɛ so Bakari Tarawele ale tɔgɔla tɔn Bakari Tarawele ko de kɔni sigilen bɛ digiɲɛso da la bi dɛ Bakari Tarawele Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min ye ɲɔgɔn sama min bɛ yen Bakari Tarawele a bɛ jɛrɛjɛkulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ jɛrɛjɛkulu min bɛ yen Bakari Tarawele olu kɔni jalaki ta ni ka dɔ sɛgɛrɛ o dɔn in o de ye RPM yɛrɛ président ye n'o ye Dr Bokari Tereta Fasiriba ko a ko n'i y'a jateminɛ min kɔni Dr Bokari Tereta Bakari Tarawele olu kɔni wulila k'u jɔ Bakari min kɔni ye lajɛ belebele u y'o boloda assise du comité central décembre kalo san 2021 o tile 28 tile 29 palais de la culture la Amadou Ampatiba Bakari Tarawele ni ka taa parti sɛbɛnfuraw k'o yɛlɛma ni ka k'u sago ye k'a tigɛ ka k'u kun Bakari Tarawele a ka d'u ye cogo min na k'a kɛ ten k'a sɔrɔ a ma kɛ ni parti ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ka yamaruya ye Bakari Tarawele k'o ye sariya kan sɔsɔ belebeleba ye min ye parti sɛbɛnfuraw ye n'o ye textes ye Bakari Tarawele ka dɔ bɔ a la walima ka dɔ fara a kan k'a yɛlɛma Bakari Tarawele min ye parti ka cɛbɔ ye Bakari Tarawele ka bolo ta k'o don kan k'o bɛ kɛ RPM ale ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen de ka yamaruya kɔnɔ maa tɛ den kɛrɛfɛ o ko la nka min ye Dr Bokari Tereta k'u maa damadɔni y'o ko kɛ tɔw kɔ
fasiriba ko a kelen ko tɔw kɔ tɔw fana y'u sigi ka jateminɛ k'a yira k'a fɔ RPM tɛ maa kelen ta ye forobatɔn don Boubacar Traoré u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kunna min ye foroba baara de hakilina la Boubacar Traoré min ye Mali ka se k'a jɔ cogo min na a ko u ye jamana baara san 7 Boubacar Traoré min ye baara ye a jɛngɛnna fasiriba ko n'a ta o ta min ye RPM na ka hakilinaw bɛ ɲɔgɔn na a ko min kɔni ye jɛrɛjɛkulu dɔ sigira n'o ye collectif pour la défense des statuts et règlements intérieurs ye Boubacar olu ye jateminɛ kɛ nin ko in na u ko min kɔni ye Dr Boukari Ture ta Boubacar ko a ye ko min kɛ Boubacar ko nin tɛ jama ka hakilina ye o tuma kulu b'a kɔn maa min b'o jɛrɛjɛkulu ɲɛfɛ o de ye maître Baber Ganou ye n'i y'o lajɛ Mamani Babi bɛ yen ale fana ye ministre kɔrɔ ye honorable Moussa Timine ale ye bulonba ɲɛma kɔrɔ ye ka taa bila maakolo girin caman na Boubacar Traoré u ye ɲɔgɔn ye min kɔni kunnafoni baro dɔ senfɛ février kalo dɔ alamisa min ye février kalo tile 17 a kɛra RPM ale jabala la commune 5 la fasiriba ko u taara u sigi ni k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye ko kɛcogo juguya la a ko min kɔni Baber Ganou ye ale min ye kumalasela ye k'u tɛ maa juguya la Boubacar Traoré k'u tɛ fɛ gɛlɛya ka don tɔn in kɔnɔ nka min ye tɔn yɛrɛ président ye k'u de bɛ fɛ ka gɛlɛya don tɔn in kɔnɔ k'olu fana tɛn'u sigi k'o lajɛ dɛ Boubacar Traoré ko tɔn tɛ maa kelen ta ye forobafɛn don u bɛɛ sago b'a la u bɛɛ dɔngɔ b'a la o tuma n'a kɛcogo ma ɲɛ k'o bɛ fɔ dɛ Boubacar Traoré min kɔni ye laɲini u y'o boloda laɲini min sa u y'o ta ni ka commune de tribunal sigɛrɛ k'a yira k'a fɔ Dr Boukari Ture ta a n'a jɛɲɔgɔnw u ye sɛbɛnfura minnu yɛlɛma Boukari n'o tɛ parti ka hakilina ye u y'a ɲini commune de tribunal fɛ a k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ne ko o tɛ foroba lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ sigi sen kan maa minnu bɛ yen n'u bɛ tɔn ninnu n'o ye politique tɔn ninnu ye k'u kɔnɔ ko n'o ye sariyaw ye k'u sɔsɔ k'u gɛn ka bɔ a kɔnɔ wa a ko e ko a n'o ka jan de a ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye a n'o ma jan bilen dɛ Boubacar Traoré ni min n'aw taabolo tɛ kelen n'a bɛ ka tɔn sariya sɔsɔ a b'a gɛn ka bɔ a kɔnɔ fasiriba n'o ye Tidiane Bamajo ye a y'a yira k'a fɔ min ye commune de tribunal ye Boubacar Traoré u ye laɲini kɛ ka olu sɛgɛrɛ n'o ye collectif pour la défense des statuts et règlements intérieurs maître Baber Ganou a n'a jɛɲɔgɔn min kɔni ye sɛbɛnfura minnu n'u y'a ta ka da kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ u k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ Dr Boukari Ture ta a n'a jɛɲɔgɔn u ye tɔn sariya kan sɔsɔli minnu kɛ Boubacar Traoré jɔn ta ye tiɲɛ ye jɔn ta ye nkalon ye min ye commune de tribunal ye o ko nin ko in tɛ bila ka sumaya ko ye sini bɛ an kɔrɔ o tɛ marisi kalo tile 2 ya kuma ko jaabi bɛ bɔ ka bi Boubacar Traoré fasiriba ko a ko parti ka cɛbɔ n'o ye candidat ye jamana kuntigiya kalafili o tuma ko maa fila t'o dantigɛ a ko a bɛ kɛ bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnen de kɔnɔ maa minnu bɛ parti kɔnɔ k'a daminɛ Kayi ka taa bila fɔ Nder Bukan Boubacar Traoré ko ma kɛ ko ye ko Dr Boukari Ture ta a y'a tigɛ k'a suma k'a k'a yɛrɛ kun k'ale de ye tɔn président ye ale de ye tɔn ka cɛbɔ ye sariya sur mesure fasiriba ko Boubacar Traoré min ye bureau politique national ye cɛbaw ko tɔn dan bɛ maa minnu disi la ko tɛ bi u sɛbɛkɔrɔ tɛ min ye candidat ye a n'a sama ka bɔ Ture ta bolo Boubacar Traoré k'a da kɛnɛ ka jɔn de bɛ fɛ ka kɛ candidat ye ni maaw y'u kanabɔ u na kalafili boloda k'o de ye bɛɛ fanga ye o de ye sariya ye o de ye tɔn yɛrɛ ka hakilina ye nka maa kelen k'a tigɛ ka k'a yɛrɛ kun o tuma k'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sini kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Soloni kɔnɔ Tidiane Bamajo ale ka sɛbɛnni Tidiane Bamajo ka fara Soloni fasirijɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bois Jabate n tɛgɛ bila n k'i sɔn maɲumanya tɛ ne bɛ moniteur ta halisa moniteur Adama Kulubali nin ye a ka fasiri ye ko min ye CEDEAO ka sanction ye n'o ye ɲɛgili n'o tala ka yanga anw ka jamana kuncɛ la min n'o bɛnna janvier kalo tile 9 tɛmɛlen ma san 2022 nin ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye kɔrɔfɔ ye ani taabolo ye bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɛnna kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu ka baara ye kɔɔri la baarali ye anw ka jamana kɔnɔna na embargo ko in a kun ye maa caman kamana gan bawo min ye anw ka kɔɔri ye jamana ka sɔrɔdabolo dɔ don wa min y'anw ka waganden sɔsɔli sira dɔ fana ye o fana don a sinsin bɛ o kan wa n'i y'a lajɛ ka minɛ embargo in fɔ don ka na se bi ma min ye kalo 1 ni dɔɔnin fo ka taa se kalo 2 ma hali n'a sɔrɔla kalo 2 in ma dafa kosɛbɛ anw kɔni ye ka jamana ɲɛmaaw n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye u bɛ wuli ka jɔ la cɛsiriw ni baaraw kɔni bɛɛ senna fɛɛrɛw ni dabaliw b'a la ka tigɛ waasa min ye jamana ye ani jamanadenw maa si kana dɔ sɔrɔ gɛlɛya in na walima ni gɛlɛya n'a nana a fanga bɛ se ka ta cogo min na jamana yɛrɛ marabaaw fɛ o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛlen don wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka kɔɔriko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka ministre min bɛ yen n'o ɲɛsin b'an ka togodaw yiriwali baaraw ma n'o ye Modibo Keyita ye ministre de développement rural ka taa se an ka taamako ministre ma madame Dambele Madina Sisoko fo ka taa se min ye CMDT o min ye kɔɔri baara yɔrɔ cakɛda bondaba in ye o ɲɛmaaba
n'o docteur Nango Dambele ani maaba caman ninnu y'u sen bɔ o kɔnɔkɔrɔ ka taa Nyoro Sahel la waasa min ye camion 53 ye olu sɔsɔlen kɔɔri la ka se ka sira di u ma u ka se k'u kunda Mauritanie kɔgɔjida kan n'o ye apport ye n'i y'a ta k'a lajɛ ni camion 53 camion 53 n'o ye 53 camion ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kɔɔri ye a tɔni 1000 ani 600 o de bɛ a 53 kɔnɔna na minnu kɔni bɛ na bɔ faso Maliba kɔnɔ k'u kunda yɔrɔ kɔfɔlen kan n'o ye Mauritanie faaba kɔnɔna ye n'o ye Nouakchott ye kɔgɔjida Côte d'Ivoire a yɛrɛ jɛ o nafolo de la san o san an ka kɔɔri bɛ taa Côte d'Ivoire ka port la Côte d'Ivoire ma kɛ n yɛrɛ ye ni datugura ɲɛ a filɛ dɛ dɔ ka bɔnɛ o ye dɔ ka hɛrɛ ye n bɛ na o Fadiri Keba a ye nin bɛɛ ɲɛfɔ a ko di Adama Kulubali ko a ko di Buwa Jabate ko min ye wulikajɔw ye o bɛɛ senna nin camion 53 ni kɔɔri tɔni 1600 bɛ u kɔnɔna na n'u kɔni b'a la k'u sɛnsɛn ka taa Nouakchott n'o ye Mauritanie faaba ye o kɔgɔjida ye ka se yen Magwɛ i b'a ye k'a fɔ o kɔni a kɛn bɛ nisɔndiya bɛɛ lajɛlen ma zan ko maa minnu bɛ kɔɔri la ni ko kɔɔri baara anw ka jamana kɔnɔna na a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin CEDEAO ka nin sanction in n'o de ye ka karangadaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ anw ɲɛ min ye jamana saba ye olu kɔni jɔla anw jigi kɔrɔ n'o ye Mauritanie ye ka taa se Laginɛ Conakry ma fo ka taa se Algérie jamana ma nin jamana saba u y'a jira k'a fɔ anw mago bɛ jɔ fɛn o fɛn na an ka se k'an kunda olu ka jamana kan ka se ka o saalo ka don anw ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma taa yɔrɔ kɔfɔlen wɛrɛ la wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye anw ka nin mobilitigi ninnu u ka jɛkuluba n'o ye président des transporteurs ye olu ka ɲɛmaaba n'o ye Youssouf Traoré Youssouf ko nin camion 53 sɔsɔlen kɔɔri la k'i kunda Mauritanie faaba kan n'o ye Nouakchott ye ko nin kɔni ko sewa belebele don ko wa ko anw sela k'anw ka nin gɛlɛya in n'o ye CEDEAO ka nin diyagoya kisɛbile gɛlɛya ye k'o min ta k'o ɲɛsin anw ma dɛ k'anw bɛ fɛ k'o yɛlɛma k'o kɛ alijinɛso y'an bolo koyi bawo min ye hakilinaw ye o kɛlen kɔ k'a ko sɛgɛsɛgɛ o y'a jira k'a fɔ min ye nin taabolo ye ko n'a tola sen na hali ni embargo wulila don min na k'an tɛ yɔrɔ kɔfɔlen ninnu bila dɛ an tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ tugun min ye Mauritanie ye ka taa se Sénégal min ye Laginɛ Conakry ye fo ka taa se Algérie jamana ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni na kɛ anw baarakɛ ɲɔgɔn ye sa maa min y'i ka gɛlɛya dɔn k'i to gɛlɛya kɔnɔna na o ko hali n'a sɔrɔ o gɛlɛya n'o wulila don min walima san min na i kan ka i dulon o tigi la maa kelen na waasa min y'aw ka adamadenya a k'o tɔnin kɛ ɲɔgɔn fɛ wa min ye ministre de développement rural ye n'o ye Modibo Keita ye Modibo ko wa ko nin ye sira kɔni jɛlen ye sa sira kɔni dayɛlɛlen filɛ ka ɲɛsin anw ka transporteur bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ min ka di anw ka jamanaw ye u ka wuli ka jɔ kɛ joona waasa min ye taabolo caman ye olu bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na min ye Modibo ye Modibo ko caman bɛ yen olu ka don bɛrɛ la min ye anw ka jamana ye a ka se ka sinsin jamana mana sinsin taabolo caman bɛ yen min ye sɔrɔ dabolo ye ko na sinsin ka fara a kan wa min ye maa wɛrɛw ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ min ye taabolo ninnu ye ko n'a donna bɛrɛ la anw ka jamana a bɛna dawula sɔrɔ a bɛ tɔgɔ sɔrɔ min y'a ka sɔrɔ dabolo ko ye o bɛɛ lajɛlen o na sinsin ɲɔgɔn kan nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le moniteur kɔnɔna na Adama Kulubali a ka fasiri don Bokari Tarawele le moniteur an b'u fo ni ka fasiri sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen fɔ o kuma sɛgɛnnafiɲɛ bɔ a bɛ kuma suruku kan diya an bɛ taa Mamutu Kamara fan fɛ an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɔn Buwa Jabate n dara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la bala cogo bɛ di Bokari ne bɛ n tɛgɛ don joona l'Express fasiriba n'o ye karamɔgɔ Sidibe Sidibe a ko an ka taa sopa fer la société du patrimoine ferroviaire Bokari Tarawele min ye Mali terrain ko ɲɛnabɔ yɔrɔ fasiriba ko Mali terrain bolilaw terrain baarakɛbaw Bokari Tarawele min ye camancɛ fanga ye u ka dɛmɛ belebeleba ka kɛ ka ɲɛsin a ma min ye transition ɲɛma n'o ye colonel Assimi Goïta su fara tile kan u ka dugawu don bɛ ka ɲɛsin a ma hakilina minnu b'a la Malikura joliko kan wari u kɛmɛ k'u labɛn ka bɛn n'o taasiraw ye fasiriba ko joli tɛ suma nɛn kan a ko olu terrain baarakɛlaw wari n'o ye olu siminɛw ye u kamana gannen don wari sabu min ye Malikura ko ye a baara ta min ye colonel Assimi Goïta n'a ma jateminɛ kɛ ni k'a kɔfilɛ olu la wari ko kɔngɔ bɛ sɔn olu fa k'olu ban pewu dɛ a ko min ye Mali kɔnɔ yan kɔni fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye société du patrimoine ferroviaire du Mali n'o ye Sopafer ye Bokari Tarawele maa min y'o directeur général Ibrahima Maïga Bokari Tarawele min ye a kɛmɛ ka Sopafer kɛ mɔntɔgɔla ye Bokari min ye faciɲɛ ye ne ko o tɛ Ibrahima Maïga o t'a gɛn ka bɔ cɛkɛda in kunna dɔ kɛra nin ko in na diɲɛ don o don i kelen tɔgɔ bɛ maanifin da i b'a fɔ ko ɲɛmaa wɛrɛ tɛ dugu la dɔ kɛra nin ko in na sa u ka wuli ka bɔ yen ka mɔgɔ wɛrɛ sigi
min bɛ se ka baara kɛ Bɔkari Tarawele karamɔgɔ Sidibe ko a ko dongo don kumakan kelen Ibrahima Mayiga Sopafɛri ale directeur général Bɔkari Tarawele o kuma mun ni mun de kɛn bɛ ka sigi nin cɛkɛyɔrɔ in kunna Bɔkari Tarawele min ye faamaw ye u t'a ka dɛngɛnɛ jugu kalama wa a ko a kɛn bɛ ka cɛkɛyɔrɔ in ka bisi ka nɔnɔ n'a tulu bɔ Bɔkari Tarawele ni ka bɛɛ lajɛlen min ni ka a ɲaga k'o fili kɛrɛfɛ a ko maa minnu bɛ yen Bɔkari Tarawele Sopafɛri kɔnɔna la a ka jate t'u kan a t'u jate maa ye Bɔkari Tarawele ni kɔngɔ y'u fa o y'u kungo ye Bɔkari Tarawele a mago t'u ka dutigiya la a mago t'u ka jamatigiya la parce que b'a ko ale kelen de bɛ hami n'a yɛrɛ kungo ye ale ka sara kana tigɛ a ka mobili taji kana ban a dɔngɔ kana bali a hakilinaw kana bali min ka da o ka kɛ nka min ye baarayɔrɔ ka hakilina ye hali n'o ma kɛ k'o tɛ foyi tiɲɛ o tɛ foyi tiɲɛ ale fana bɛ sara taa min na n'o tigɛla dun Mali kɔnɔ yan kɔni Bɔkari Tarawele karamɔgɔ ko a ko min ye fangabulo mun bɛ an kunna bi n'o ye colonel Asimi Goyita o tuma k'a ka wuli a ka kɔfilɛ terrain baarakɛlaw la min ye Sogɛli Kokala Mayiga docteur Sogɛli k'a ka kɔfilɛ terrain baarakɛlaw la ko n'o tɛ dɔ kɛra kule la don o don min ye kulekan ye a bɛ ka bɔ Sopafɛri kɔnɔna la min ye Mali terrain baarakɛlaw ye a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di Bɔkari Tarawele min ye jamana ɲɛmaaw ye u ye sira di ni ka hakilinaw bila terrain bɛ se ka wuli kura ye cogo min na sabu bɛɛ lajɛlen bɛ terrain nafa dɔn an ka faso Mali kɔnɔna la k'a daminɛ Mali la ni ka taa bila Senegal jamana kɔnɔ minɛnw ka taa bila hadamadenw na Bɔkari Tarawele a bɛ nafolo mun na don an ka jamana kɔnɔ ka taa bila terrain bɛ tɛmɛ dugu minnu na a k'o dakusi de ka bon fo ka dama tɛmɛ nka min ye kolokala kan ka taa bila catiribɔ kuma la février kalo tile 7 a bɛnna ntɛnɛndonya dɔ ma min ye Sopafɛri ɲɛmaaba n'o ye directeur général Ibrahima Mayiga a bɔra ni k'o fɔ jama ye kuma ko ala tɛna mɛn ko terrain bɛna kule jamana in kɔnɔ Bɔkari Tarawele ni ka maaw terrain bɛna kule jamana kɔnɔ Korofina ni sela o taalen bɛ kogo belebele dɔ wuli arayi sanfɛ o ma terrain bɛna dulon san ni dugu cɛ i da se bɛ jiri ma yen tuguni Sopafɛri ka yɔrɔ minnu bɛ yen u kɛn bɛ k'o fana tigɛ ko nɛgɛ bɛɛ suɲɛ nɛgɛ suɲɛ dɔrɔn wa kɛnɛ lawulaba mun bɛ terrain ye ko bɛɛ tila k'o bɛɛ o bɛɛ bɛ ka jɔ k'o ban pewu ayiwa i b'a sɔrɔ terrain bɛna to ka n'a sera so ninnu ma a bɛ kama bɔ Mali Bɔkari Tarawele parce que b'a ko a ko min ye buguri kɔni a y'o kɛ baarakɛlaw ɲɛna dɛ min ye kuma dumanni fɔ ye Bɔkari Tarawele k'a yira k'a fɔ min kɔni ye peinture dɔw ye a y'o baaraw daminɛ i b'a ye k'a fɔ min ye gare dɔw ye Bɔkari Tarawele maaw de sina ka bali peinture jɛma peinture nɛrɛmugulama o bɛ ka kɛ kokow la maaw ye tigɛrɛfɔ daminɛ k'a yira k'a fɔ wa nin ye terrain kɔni baara daminɛtɔ ye an ma yɔrɔ peinture tɔ ye Bɔkari o tun ye ka mana da maaw ɲɛna Masiriba ko a ko min ye pɔn dɔw fana bɛ yen i n'a fɔ Mahina pɔn Bɔkari Tarawele ka taa bila Tugoto la Masiriba ko olu fana kan ka dilan a ye maa dɔw kɔni fana bila Bɔkari Tarawele ni ka peinture dɔw maani olu la min kɔni o sira tɛmɛbaw fana ye tigɛrɛ fɔ k'a yira k'a fɔ min kɔni ye terrain ye baaraw bɛna daminɛ an ma peinture ye ka kɛ min ye pɔnw na o tuma pɔnw bɛ ka lajɛ kura ye min kɔni araye Bɔkari Tarawele a y'a yira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na araye dɔw fana bɛna yɛlɛma tuma min ye terrain belebeleba dɔw ye k'olu bɛna le ka taa bila locomotive belebeleba kuraw la Bɔkari Tarawele k'olu tɛna se ka boli arayi tiɲɛni kan parce que b'a ko a ko min ye kuma dumanni fɔ bɛɛ lajɛlen mɛnna dugudenw fɛ terrain baarakɛlaw y'a bɛɛ lajɛlen mɛn a ko min kɔni ye nafolo min kan ka don Sopafɛri la Bɔkari Tarawele a dagosi de ka bon fo ka dama tɛmɛ a ko n'i y'a lajɛ a fana bɛ nafolo minnu sɔrɔ kalo kɔnɔ ka taa bila san kɔnɔna la o fana dagosi ka bon parce que b'a ko min ye terrain baarakɛlaw ye u y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ baara la su fara tile kan olu ka kalo caman caman de bɛ yen min juru bɛ Sopafɛri la olu yɛrɛ bolo warintanya tɛ koyi a kumandiyalen d'u mɔ di a tɛ di ɲɛma ko k'a t'a di yanni i ka taa peinture kɛ fan dɔw la i tɛ denbayatigiw ka kalo sara d'u ma n'o t'u ka denbaya bɛ balo cogo di Bɔkari Tarawele ne ko ministre tɛ nin kalama wa nin y'an selen so sa n ko nin y'an selen so sa a bɛna ɲɛnabɔ sisan Bɔkari Tarawele parce que b'a ko a ko min ye baarakɛlaw b'o sigi kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ u ka tɔrɔmɔɲɔ minnu bɛ yen n'o ye kalo sara ye baara kelen kɔ min kan ka daw tigɛ o ntanya bɛɛ min kɔni balina ko ye dakabana mobili belebelebaw Bɔkari Tarawele directeur de filɛ nin ka sin ka mobili 2 san kura 2 san Bɔkari min ye directeur mobili dɛ o kuma o kura a ye 1 ta ka 1 da k'a di joint ma a ka danga ma olu de b'a la ka tuluji min sa kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma filɛ nin ye o kuma ni baara yɔrɔ bɛ kɛ min ye ani baarakɛla tɔw o y'olu kungo ye ale mago tɛ foyi la ale mago b'a yɛrɛ kun kelen de la ni maa fɔlɔ minnu kɔnɔ ale ye n'olu tun y'a kɛ tan ale tun bɛna baarakɛla in sɔrɔ yen a ma daminɛ bi o ayiwa Bɔkari Tarawele parce que b'a ko a ko n'i y'a lajɛ baara caman caman de bilalen bɛ min ye terrain sira ko kan Bɔkari Tarawele ni terrain sira ko dun ma ɲɛnabɔ a baara ta jamana ka nafasɔrɔ sira caman bɛ olu balanin bɛ a ko terrain kelen ka boli ka bɔ yan ka taa bila fo Diboli Bɔkari Tarawele maa minnu bɛ balo la ko maa million kasabi caman de don a baara ta jamana ɲɛmɔgɔw k'u kɔfilɛ min ye colonel Asimi Goyita docteur Sogɛli Kokala Mayiga Sopafɛri
a directeur général n'o ye Ibrahima Maïga a bɛ yɛrɛsago kɛ minnu na Sopafɛr kunna o kuma ko Mali kura mago tɛ ni directeur sugu la bilen a ka taa ka bɔ yen maa kura ka na baarakɛlaw ka arrière minnu bɛ yen n'o ye sara minnu bɛ yen min bulugulonnen bɛ yen a bɛɛ ka saraw ye n'o tɛ Sogɛli kun ye dɔ sara arrière dɔw la o mɛnna u sigilen bɛ k'u ka wari makɔnɔ hali kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Express kɔnɔ n'a ma sɔrɔ o ka directeur ka véhicule de service n'a ka adjoint ka mobile minɛ o ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ Laginɛkaw taara Selun Dale Jalo ni Sidiya ka so minɛ cogo min na a bɛ kɛ ten de sa quoi k'e to fanga na e de bɛ taa jamana sow ŋanamu ka t'i to ka sigi o kɔnɔ a tɛ marché dɛ Mali kura tɛ taa o bolo kan tugun an y'o sira bila an bɛ sira kura de kan ka bɔ sisan i tɛgɛ dun bon Jabate n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Cika maa min ka fasiri ye nin o ye Solo Mɛnta ye Solo ko nin ye maa hakili juru cayalen dɔ ka hakili jagabɔ ye n'a bɛ wele ko expert international expert indépendant min kɔni n'a bɛ baara kɛ ni diɲɛsigilanin tɔnba min bɛ yen n'o ye Organisation des Nations Unies ye n'i y'a ta k'a lajɛ ale tin ale kɔni wulila ni ka baara ninnu ni ka fɛɛrɛ tigɛ a bɛ kabi san 2018 a bɛ baara in na ka kɔsada in na e ko kɔrɔfɔ mun bɔ bɛ ka bin min ye février kalo tile 8 ka se a 17 ma a ye wulikajɔ kɛ wa a ka wulikajɔ kɔnɔna na a ye gafe kɛ n'a bɛ wele ko conclusion du rapport n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye anw ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye dɛ u ye kɔrɔfɔ min bɔ k'ale b'o kɔrɔfɔ nɔfɛ koyi min ye k'a fɔ ko société de sécurité privée n'o ye Russiw ka société de sécurité privée Wagner k'o bɛ anw ka jamana kɔnɔ ko kalonfin tɛmɛ d'a kan min ye anw ka jamana kɔnɔ awɔ nin ye dunan de ka kuma ye tan nin ye dunan ka kumakan di wa a bɛ jamana in a b'a la ka nin baara ni k'a sɛgɛsɛgɛ kabi san 2018 awɔ an bɛ 2022 la sisan u ka kolokolokan nin bɛɛ manamanakan u k'a ta ka bɔ an kunna k'ale bɛ anw ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw a b'u ka kɔrɔfɔ nɔfɛ wa u ye fɛn min fɔ a ye n'o de ye instructeur militaire Russiw n'o de ye sɔrɔdasi kalanfa minnu n'olu bɔra Russie jamana na ka na anw fɛ yan o kɔni u bɛ yan ale yɛrɛ ye o tigɛ k'a sɔrɔ ko ka taa fɔ ko société de sécurité privée ko maaw de bɛ anw ka jamana kɔnɔ ko kalon tɛmɛ d'a kan wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min Aliyu Tine ye ale ko ale ka nin gafe in kɔni k'a tɛ mɛn dɛ a na gafe in a na dilan ni ka a ci Nations Unies ma waasa u k'u hakili jagabɔ a kan ko wa ko fɛn min bɛ yen n'a bɛ se k'i sɔnni sigi o kan bamanciya wale min n'o tun bɛ kɛ terrorisiw fɛ ani bingali wale minnu taabolo cɛjugu wɛrɛ minnu n'olu bɛ kɛ terrorisiw fɛ k'o bɛɛ lajɛlen ko camanba de bɔr'o la bi ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye san 2021 fɛn minnu kɛla o ko kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko fɛn caman de bɛ yen bamanciya wale ninnu na ko camanba de binna ka bɔ a la min bɛ terrorisi jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye Jamaat Nusra al-Islam al-Muslimin ye n'o ye Jenimu ye ka taa se l'État islamique du Grand Sahara ma n'o ye EIGS ye ninnu bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ hali n'a sɔrɔla ko a ma ban ko camanba de bɔla a la ka sabu kɛ an ka forces armées maliennes ye ani dɛmɛbaa minnu n'olu bɛ an na wa n'i y'a lajɛ ko waati ni don nataw kɔnɔna ma a bɛ se k'a fɔ ko min ye gɛlɛya ye dɛ k'a bɛ ban pewu mɔgɔ min ye Nations Unies ye k'u k'u tulo majɔ u k'u ɲɛ dayɛlɛ ka jamana in taabolo ni k'a lajɛ a ka fɛsɛfɛsɛ bawo min ye jamana in ye kɔrɔfɔ ni toacɛn caman t'a mɛn k'an sɛgɛrɛ k'o tɛ anw ka jamana kɔnɔ nin ye expert indépendant Nations Unies to a la nin y'o ka kɔrɔfɔ ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Aliyu Tine ye a ko min ye fɛn min ye ni maa kan k'i ɲɛsin o ma dɛ min ye bamancilakaw ka wulikajɔ kɔlɔlɔ tɛmɛlen kɔ o de ye lakɔliso minnu bɛ yen n'a bɛ taa fo lakɔli 300 ani 20 bɔɲɔnko la minnu k'a minɛ cɛmancɛ bolo la ka taa kɔrɔnfɛla la olu de datugulen bɛ lakɔliden 100 bɔɲɔnko olu kɔni t'a la ka taa lakɔli la ko wa k'o ye fɛn min ye k'a bɛ maa kamana kan waati ni don nataw kɔnɔna na ko ni fɛɛrɛ bɛ tigɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko fɛɛrɛ kan ka tigɛ ka ɲɛsin olu ka kalanko de ma u bɛ se ka kalan sɔrɔ cogo min na bawo a jirala k'a fɔ ko jamana siniɲɛsigi o ye denmisɛnw ye wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ halisa Aliyu ka wulikajɔ la Badara Sajaja a ko min ye a ka yeta ye jamana in kɔnɔna na jamana in bamanciya wale bɛ kɛlɛ ka bɔ a kɔnɔ wa min ye Faransi ni anw ka jamana maaw ka fɔɲɔgɔnkɔ ye dɛ ko dɔwɛrɛ tɛ ko Rusi toit min b'a la ka fɔ an ka jamana kɔnɔ ko gɛlɛya in bɛɛ dulon b'o de la ka taa sɔrɔ o baaman bɛ fɛn min kan n'o de ye société de sécurité privée n'o ye Wagner ye k'o bɛ anw ka jamana kɔnɔ ko foyi tɛ anw ka jamana kɔnɔ instructeur militaire Rusiw olu kɔni bɛ yan walasa ka se ka anw ka sɔrɔdasiw ni k'u deli u dɛmɛ u bɛ se ka kɛlɛ ɲuman kɛ cogo min na wa maa bɛ se k'a fɔ o dɛmɛ yɛrɛ fana o kɛlɛ o kɛra sababa ye bawo diɲɛ don o don min ye forces armées maliennes ye u b'a la ka sebaaya sɔrɔ wa min ye anw ye an t'an sigi k'an tɛgɛ don an ta k'an kitugu wa an bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don wa an bɛ an ka sɔrɔdasilakaw an b'u tɔn kɔfɛ wa min ye Aliyu ni halisa a ko min ye kɛlɛ ye min n'o ye bamancilakaw ka binkani wale talen ka kɔrɔnfɛmɔgɔw sɛgɛrɛ ani
jamana camancɛ bolo maaw ko a kɔni kɛla sabu ye maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔ bila min ye septembre kalo ye san 2021 na k'a bɛ t'i jɔ maa ba 400 ani 730 ani 30 ani 6 wa n'i y'o ta k'o sanga décembre la o 2021 kelen kɔnɔna na ko o bɛ t'i jɔ camanba de bɔra bawo décembre ta o hakɛ jigila k'a kɛ ba 3 ani 500 ye a fɔ ba 300 ani 50 ani a kunkanfɛ n'i ye ko in lajɛ min ye Bamajan wele ko caman de bɔra a la k'a sabu kɛ forces armées maliennes ka wuli ka jɔ ye nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le Cikan kɔnɔna na Solo Mɛnta a ka fasiri don Solo Mɛnta an b'a fɔ Bɔkari Tarawele ka fasirikɛlaw bɛɛ lajɛlen fɔ Bɔkari Tarawele fɔli banbali o ja tɛ dɔn wari kunnafoni min kun tigɛra ka bila an kun ɲɛmayaso fɛ nin y'o minɛn siyanilen n'o minɛn siyanilen an bɛ barika da Bɔkari Tarawele ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma sabu n'i y'a mɛn ko arajo i b'a fɔ k'a lamɛnbaaw Bɔkari Tarawele a bɛ bɛn waati ni waati an ka to k'an dalama ni ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛ wari min ye kɔrɔbɔbali ye cɛyafura lakika a bɛ sɔrɔ arajo jɛgɛ fɔlɔ yan arajo gardien n'o ye Amadu ye n'i nana Amadu fɛ i b'a ɲininkali kɛ ko kɔrɔbɔbali ko n'o ko fura min bɛ yen ko kɔrɔbɔbali ko a nin bɛ yen wa a b'a f'i ye k'a bɛ yan darasi 3000 kelen Bɔkari Tarawele a tɛ dun i b'a nin jɔsi la i b'i sago sɔrɔ maa minnu fana bɛ Europe Bɔkari Tarawele u bɛ se k'a sɔrɔ min ye Burama Jara fɛ ale bɛ Faransi Europe fan o fan n'i mago b'a la Bɔkari Tarawele k'i bɔ cɛya gɛlɛya kɔnɔna la wele 0033 78 12 70 632 Bɔkari Tarawele an bɛ foli ani tanni ta ni ka dankɔrɔba in sɛgɛrɛ n'o ye Samu Marigo ale ye Sanso maire ye an bɛ entreprise Kabala Mali Batuguna Jakite commerce général an b'a n'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo k'an tɛ foli min na Elhadji Mohamed Sako n'ale PDG Sako Holding kɔ 15 Zambugu an b'a fɔ transitaire Ali Kumba min ye CNJ ɲɛmaa ye commune 1 fɛnɛ an b'a fɔ denmisɛnnin bolo kelen camantigi don dankɔrɔba in a filɛ nin Maroc n'o ye commandant groupement territorial de groupe gendarmerie de Bamako Lasena Tamba Keita a b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Bɔkari Tarawele a bɛ kalanbulon la Maroc nka hakiliw bɛɛ lajɛlen bɛ jamana kɔnɔna la a ɲuman taara cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka segin n'a ɲuman ye min ye dankɔrɔba in ye n'o ye 3 ciseaux d'or le maestro Grand Jawuso ɲɔgɔn ye bali a filɛ nin ye Badalabugu kabini kunu fo bi Grand Jawuso Bɔkari Tarawele an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a jɔlen bɛ tabali la nin waati la a b'a tigɛ cogo min na a b'a tigɛ ten radio Fafeke Jaramana bila marabolo la directeur du programme Zenda an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn u ka association dɛmɛtɔn président ba Yaya Blache Daw min ye Peteso commune na an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn dankɔrɔba in filɛ nin masigi n'o ye Dirisa Kone u k'a ma ko BAD ale bɛ Madugu Banani kɔrɔ taji feerela don an b'a fɔ a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Yusufu Ayidara entreprise EYH ale PDG don an b'a fɔ dantɛ foli min na masigi Dirisa Kulubali u k'a ma ko Noiro an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale fana bɛ EYH la a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Bɔ Jabate ne bɛ min da o kan o de ye an tɛ se k'an tɛ ɲina maa minnu bɛ yen n'olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen bila jɛmu ye fo ka taa ban ka sigi k'an lamɛn dɔ bɛ tali kɛ Amadu Togola la Amadu Togola Couture ka taa se Mercerie Togola ma nin bɛɛ lajɛlen ye maa kelen in ka magwan ye Ɲamakɔrɔ kurani Saraba Bilenba in da la min ye finikala kɔni o gundo o bɛɛ a bolo ka taa se min ye Ankujo Luc Togo bɛ maison des aînés n'a ka bureau kɔnɔ a b'an lamɛn min ye Abdulsalam Warmɛ Tijani Sako nin bɛɛ lajɛlen ye butigitigiw ye Kalabankɔrɔ tournant na an b'u bɛɛ lajɛlen fo Abdurahmane Sanogo chargé de projet do Ageroute la Sarako gundo o kɔni o t'a mɛn ni ka kalifa a la min ye boutique électronique de la nation ye min ye Umaru Dia a n'a badenw ye bɛɛ lajɛlen bɛ an lamɛn an b'u fo min y'u ka kanu n'a ye ka taa se min ye Amara Samake maire signataire do Ɲamakɔrɔ mairie la an b'a fana fo Bakari Sidi Jabate chef physique du personnel BDMSA an b'a fana fo lieutenant Dawuda Adama Traoré chef délégation judiciaire kun do 7e arrondissement na ka bibi na a bɛ taamana anw ka jamana kɔnɔna na jamana yɛrɛ to a la an b'a fana fo Ala ka segin ni a ɲuman ye min ye chef colonel min ye major de police Gawusu ye Gawusu Jalo an bɛ a fana fo a bɛ section carte d'identité la min ye 7e arrondissement ye o kɔnɔna ye ka taa se Jɛnɛba Sidibe ma police do 15e arrondissement na Bako Jikɔrɔna Sey la an b'a fo Kani Sidibe o fana ye police ye min ye Kalabankɔrɔ commissariat kɔnɔna ye a fana a bɛ yen fan fɛ min ye Antoine Solange Dambele an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn don a b'an lamɛn
Bon tarawele ni lasele min bɔra an ka ɲɛmayaso la min ye président d'honneur de Nioro Mohamed Bouya Aidara ale ka yamaruya kɔnɔna la association Amaso Marquez Abouakar Sidiki min kɔni ye ka tɛmɛ Isa Hamed Sila de Kamasara o kuma Kamsara Kamsara k'u kɛlen don k'a ɲini Silalakaw bɛɛ lajɛlen fɛ an'u bɔnnaw Bakari Tarawele k'u bɛ wulikajɔ belebeleba la ka se ka ɲɔgɔn ye ka se ka ɲɔgɔn ladɔnniya Bakari Tarawele ni ka se ka u tigɛ di ɲɔgɔn ma o de kumu kɔnɔ o wulikajɔ baara kun fɔlɔ u bolo dalen bɛ marsikalo tile 4 san 2022 Nioro marsikalo tile 5 o kuma min ye tako filanan o bɛ kɛ Jara tile 6 o bɛ boloda Kamatigɛ o kuma min ye nin kun ye k'o tɛ dɔwɛrɛ ye min kɔni ye Silalakaw ye Bakari Tarawele u ka se ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn Bakari Tarawele jan ko ka se ka alikuranɛ kalan belebeleba kɛ min ye Silalakaw ye ka fara jamana bɛɛ lajɛlen ka basigi kolosuma bɛ se ka na cogo min na o de kumu kɔnɔna la kɛnɛ in ka se ka bolo don a kɔrɔ ka yanga o ye Dr Abdurahmane Sila ale ye minisiri kɔrɔ ye an ka jamana in kɔnɔ ale ni Mayineba Sila ka fara Sheikh Isaka Sila kuma ale bɛ Tuba Bakari Tarawele o de kumu kɔnɔna la ko nin y'a tako fɔlɔ ye tako fɔlɔ min sa u kɛlen don ka Silalakaw bɛɛ lajɛlen wele an'u bɔnnaw bɛɛ lajɛlen o kuma min ye jamana in dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen la k'a daminɛ Égypte Maroc Algérie et Palestine Arabie Saoudite Mauritanie Tunisie Soudan Djibouti Somalie o kuma ko Silalakaw fɛn fɛn bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn ɲini cogo min na Bakari Tarawele lajɛ in bɛ se ka boloda bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn dɔn ka se ka boloda Bakari Tarawele jan ko minnu ye Abouakar Sidiki ale bɔnnaw ye ni mɔgɔ min mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ la i bɛ se ka Ramadan Sila wele ale bɛ Bamako 75 33 32 93 Abba Sila ale bɛ Bamako 76 02 17 55 Omar Kande Sila bɛ Bamako 76 62 73 20 Kalilu Sila Nioro 76 43 87 22